ମା ଆଜି କଣ ଖାଇବାକୁ କରିବି? ଆଜି ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜି ଦେ ବାଇଗଣ। ଆଉ କାଲି ଓଷା କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆଜି ସେ ଭାଜିଲେ ପଖାଳ ଖାଇଦବୁ ଆଉ। ହଉ। रूपा जन्ह मुह छन छनियालो कहार हबु तू सुना कनिया जहार हबु तू सुना कनियालो बदली जीवता छोट दुनिया एहे रूपा जन्ह मुह छन छनियालो कहार हबु तू सुना कनिया जहार हबु तू सुना कनियालो बदली जीवता छोट दुनिया तू कहा साथे खेल